परवेज की शादी हुई। उसको अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी। शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत खुशहाली से गुजरे, लेकिन अब बीवी की काम चोरी वाली जो ओरिजिनल फितरत थी सभी के सामने जाहिर होना शुरू हो गई। यानी कि उसकी जो बीवी थी वो बहुत काम चोर थी और अब उसका असली रूप सारे घर वालों के सामने आना स्टार्ट हो चुका था। वो बीवी परवेज के ही माँ बाप की खिदमत को बहुत ज्यादा बोझ समझती थी, माँ बाप के काम को एक बहुत बड़ा बोझ समझती थी। कुछ अरसे बाद जब उसको इस बात का यकीन हो गया कि मेरा शौहर यानी कि परवेज इसके चंगुल में फंस चुका है, इससे मोहब्बत करता है और इसके कहने में है, तो उसने परवेज की इसी मोहब्बत का और इसी लगाव का फायदा उठाते हुए एक चाल चली। और वो चाल ये थी कि अब वो बीवी यानी कि परवेज की बीवी उससे नाराज सी रहने लगी, हमेशा उससे खफा रहने लगी और तल्ख लहजे में बात किया करती थी। परवेज हकीकतन उसकी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, तो उससे ये नागवारी और ये नाराजगी बर्दाश्त न हुई। तो एक दिन परवेज ने तंग आकर अपनी बीवी से कहा कि क्या बात है, तुम मुझसे नाराज क्यों रह रही हो, और मैंने तुम्हारा क्या ऐसा बिगाड़ा है या मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम्हारा रुख मेरी तरफ ऐसा है। तो उस बीवी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ उस वक्त तक ऐसी रहूंगी जब तक तुम मुझे मेरे घर वापस न ले जाते, और इसके अलावा तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना होगा। उसके बाद उस बीवी ने कहा, यानी कि परवेज की बीवी कहने लगी कि मैं आपके साथ तो बहुत खुश हूँ और आपके साथ तो खुश रह सकती हूँ, लेकिन इन बूढ़ों की खिदमत और इन बूढ़ों के साथ रहना मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। परवेज ने अपनी अहलिया की बात मान ली, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत में इतना ज़्यादा गाफिल हो चुका था कि वो अपनी माँ बाप की मोहब्बत भूल गया, और उसने अपनी बीवी की बात मानकर माँ बाप को तन्हा छोड़कर वो वहाँ से दूसरे शहर चला गया और अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। परवेज को उसके वालिद, उसके माँ, उसके बाप ने बहुत ज़्यादा समझाया कि बेटा हमें छोड़कर ना जाओ, और तेरे सिवा हमारा कौन है बेटा। मगर परवेज के सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार हो चुका था, और माँ बाप की मोहब्बत के आगे उस बीवी की मोहब्बत गालिब आ गई, और उसको अपने माँ बाप की बिल्कुल भी समझ भी ना आई। इसी तरह दिन गुजरते गए, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ही परवेज को सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया, यानी कि उसे काम के सिलसिले में सऊदी अरब जाना था। जॉब बहुत अच्छी थी। उसके बाद वो सऊदी चला गया। महीने बाद वो अपनी बीवी को तनख्वाह भेज दिया करता था। इतना टाइम हो चुका था उससे अलग हुए और सऊदी आए हुए, लेकिन इस दौरान उसने अपने वालिद वालिदा यानी कि अपने माँ बाप से कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी बीवी की बातों में था, और उसकी बीवी ने कह रखा था कि अगर तुम इनसे राब्ता रखोगे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप से, तो मैं तुमसे सारे राब्ते तोड़ दूंगी और मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखूंगी। और परवेज ने अपने वालिद वालिदा को बीवी के कहने पर राब्ता भी खत्म कर दिया था और बुलाना भी छोड़ दिया था। कई साल इसी तरह गुजर गए। ये सऊदी में जॉब पर था, और एक मर्तबा ये तवाफ कर रहा था और एक बूढ़ा शख्स भी इसके पीछे पीछे तवाफ कर रहा था। तवाफ करने के बाद ये उस बुजुर्ग शख्स के पास, उस बूढ़े शख्स के पास आकर कहने लगा कि मैंने यहाँ पर 12 हज किए, सैकड़ों उम्रे कर लिए, लेकिन पता नहीं हजरत मेरे दिल पर कोई ताला लगा हुआ है, मेरे दिल पर कोई ना कोई जुल्मत ज़रूर है। ना मेरा इबादत करने को दिल चाहता है और ना ही मेरा किसी और काम करने को दिल चाहता है। तो वो बुजुर्ग जो थे, जो बहुत ज़ईफ थे, उन्होंने पूछा कि बेटा परवेज, तुमने कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया। तब जाकर परवेज को अचानक से अपने माँ बाप याद आ गए, और उन बुजुर्ग से वो कहने लगा, हाँ मैं अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ पर छोड़कर आ गया हूँ, और मैं समझता था कि मेरे हज और मेरे उम्रे से वो सारे गुनाह धुल जाएंगे। उन बुजुर्ग ने कहा कि मजीद हज करने की तुम्हें कोई अब ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो तुम अपने घर जाओ और अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो। उसके बाद परवेज वहाँ से अपने मुल्क में वापस आया, और अपने गांव में, जहाँ से गए हुए उसे 11-12 साल का अरसा गुजर चुका था। उसे कुछ खबर न थी कि उसके माँ बाप के साथ क्या गुजरी, उसके माँ बाप के साथ क्या बीती। इस बस्ती के किनारे पर ही उसे एक आदमी मिला, तो परवेज ने डरते डरते अपने माँ बाप के बारे में उस शख्स से पूछा। बताने वाला परवेज को ना पहचान सका कि जिनके बारे में ये पूछ रहा है ये उन्हीं का बेटा है। उसने परवेज को कहानी बतलाई कि 2 मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, उनका बेटा उनको छोड़कर कहीं चला गया। उन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत तंगी और बहुत असरत की ज़िंदगी गुजारी,
اور بالآخر اس بوڑھی عورت کا خاوند یعنی کہ وہ میاں بیوی جو تھے اس میں سے جو شوہر تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ اکیلی ماں رہ گئی ہے، وہ بھی بیچاری ضعیف اور بوڑھی۔ وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، کبھی پڑوسی رحم کھا کر اسے کھانا دے دیتے ہیں اور کبھی نہیں بھیجتے، تو وہ بوڑھی اماں شکر کر کے اپنی رات گزار لیتی ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت کو فالج ہو گیا، اور اب تو سنا ہے کہ چند دنوں سے اس بوڑھی عورت کی بینائی یعنی کہ دیکھنے کی جو قوت ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے، وہ بھی چلی گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ نابینا ہو چکی ہے اور وہ فالج زدہ ہے۔ ہر وقت کسی کو یاد کر کے وہ روتی رہتی ہے اور دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پرویز بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں آیا اور اس نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ اس کی ماں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور وہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی بن چکی ہے۔ پرویز نے سوچا کہ اس کی ماں کو وہ پہنچانے والا اس حالت تک خود ہی ہے، اور اس نے اپنی ماں کو اس قدر ستایا ہے تو وہ کہے گی جا میری نظروں سے دفع ہو جا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن جب پرویز کے پیر کی آہٹ اس کی ماں نے سنی تو وہ پوچھنے لگی کہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ میں پرویز ہوں، آپ کا بیٹا۔ تو ان ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ بیٹے تو نے بہت زیادہ انتظار کرایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوئی ہوں، دل کی آخری بس یہی تمنا تھی کہ تم آ جاتے۔ بیٹے میں تمہاری شکل تو نہیں دیکھ سکتی لیکن تمہاری آواز تو سن ہی سکتی ہوں۔ بیٹا تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے تم ایک بار ہاتھ لگا لینے دو، میرے بیٹے میرے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ پرویز نے جب ماں کے یہ الفاظ سنے اور یہ رویہ دیکھا تو بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ میں اپنی بقیہ زندگی اپنی ماں کی خدمت کے واسطے وقف کرتا ہوں۔ اور پرویز کی زباں پر یہ الفاظ جاری تھے کہ امی مجھے معاف کر دو، میری ماں مجھے معاف کر دو۔ اولاد کی پیدائش کتنی پریشانیوں، کتنی تکلیفوں اور کتنی کوششوں کے بعد ہوتی ہے، اس کا احساس ایک ماں سے زیادہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دنیا میں ماں کا مرتبہ باپ سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے، اور اسی لیے ہر دھرم، ہر مذہب میں ماں کا مرتبہ، ماں کا مقام بہت بڑا بتایا گیا ہے، اور ماں سے نافرمانی، بدسلوکی یا پھر بدتمیزی کا انجام بہت برا بتایا گیا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی دھرم ہو، لیکن ہر دھرم میں ماں بہت اہم کردار ہے اور ماں کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اپنے ماں باپ کا ہمیشہ کہا مانیے اور اپنے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے جو زندگی میں ہمیں صرف ایک بار ملتی ہے۔ ہم دوسری دولت کما سکتے ہیں لیکن ماں باپ کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے ان کے چلے جانے کے بعد۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ سے محبت کیجئے، ماں باپ سے پیار کیجئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مدت سے یہ ارماں زندہ ہے، دولت سے ہر انسان زندہ ہے، اس دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔